जय श्री राधेकृष्ण दर्शक बंधु चलतु जानिबा आजिर भाग्य भविष्य। आज हेउची 7 अगस्त 2026 शुक्रवार। केउ राशि पाई केमिति रहिबो आजिर दिन चलतु जानिबा आजिर राशिफल। प्रथमे जानिबा मेष राशि। आज मेष राशिर व्यक्तिଙ୍କ ପାଇଁ दिनटी शुभ रहिबो। कार्य क्षेत्र रे परिश्रमर भल फल मिलिबो एवं अधिकारीଙ୍କ सहयोग पाइबे। व्यवसाय रे नुआ सुयोग आसीपारे। परिवार रे खुशीर परिवेश रहिबो एवं जीवन साथीଙ୍କ सह संपर्क अधिक मधुर हेबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे सफलता पाइबे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबो। तेबे खाद्य पेय प्रति सतर्क रुहंतु एवं अनावश्यक यात्रारू दूरेई रुहंतु। धैर्य और आत्मविश्वास आज आपणक सफलतार चाबिकाठी हेबो। वृष राशि। वृष राशि पाई आजिर दिनटी मिश्रित फल देव। कार्यभार बढ़ी पारे जहा मानसिक चाप सृष्टि करिवो। अनावश्यक खर्च बढ़ी पारे तेणु आर्थिक योजना करंतु। बंधु और परिवारर पूर्ण सहयोग मिलिबो। चाकरी क्षेत्र रे सतर्क रही काम कले सफलता मिलिबो। छात्र छात्री माने एकाग्रता बढ़ाइबा आवश्यक। स्वास्थ्य आज साधारण रहिबो। भाभी चिंती निष्पत्ति नियंतु एवं काहा सहित विवाद रे जड़ित हुअंतु नहीं। मिथुन राशि। आज मिथुन राशि पाई शुभ समय। व्यवसाय रे भल लाभ मिली पारे एवं अटकी थिबा टंका फेरी पारे। कार्य क्षेत्र रे नुआ दायित्व मिली पारे। परिवार रे खुशीर परिवेश रहिबो एवं पुराना बंधुଙ୍କ सह साक्षात होई पारे। स्वास्थ्य भल रहिबो किंतु क्रोध को नियंत्रण करंतु। छात्र छात्री माने आज भल प्रदर्शन करिवे। बड़ मानकर परामर्श नेले अधिक लाभ मिलिबो। कर्कट राशि। कर्कट राशि पाई आजिर दिन साधारण रहिबो। व्यवसाय रे आर्थिक लाभ हेले मध्य कार्यभार बढ़ी पारे। परिवार रे शांति रहिबो एवं बड़ मानकर आशीर्वाद मिलिबो। छात्र छात्री माने अधिक परिश्रम कले भल फल पाइबे। अनावश्यक खर्चरू दूरेई रुहंतु। स्वास्थ्य प्रति यत्नवान रुहंतु एवं खाद्य पेय रे सतर्कता अवलंबन करंतु। आज आपनको यात्रार योग रहिছে। सिंह राशि। सिंह राशिर व्यक्ति मानक पाई आजिर दिन लाभदायक। कार्य क्षेत्र रे सफलता मिलिबो एवं व्यवसाय रे भल लाभ हेबो। नुआ योजना आरंभ करि पारंती। परिवार सह भल समय कटिबो। मित्रଙ୍କ सह सामान्य मतभेद होई पारे। खर्च बढ़िबारु बजेट उपरे ध्यान दियंतु। स्वास्थ्य साधारण रहिबो। क्रोध को नियंत्रण करिबा लाभदायक हेबो। कन्या राशि। कन्या राशि पाई आजिर दिनटी शुभ रहिबो। चाकरी और व्यवसाय रे सफलता मिलिबो। बेकारंक पाई भल खबर आसीपारे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। परिवार रे सुख शांति रहिबो एवं जीवन साथीଙ୍କ सह समय कटिबो। निज उपरे विश्वास रखंतु। स्वास्थ्य भल रहिबो तथापि अधिक चिंतारू दूरेई रुहंतु।
ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଫଳତା ଆଣିବ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରିରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଇ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରିବାର ସହ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ କଟିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଅନେକ କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ରହିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ନୂତନ ଚୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାମ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଖୁସି ରହିବ। ବିଦେଶରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ସାଧାରଣ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସମାଧାନ ମିଳିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଯାନବାହନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେବ। ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।